একবার বিরাজো গো মা, একবার বিরাজো গো মা, হৃদি কমলাসনে। একবার বিরাজো গো মা, হৃদি কমলাসনে। তোমার ভুবন ভরা রূপটি একবার দেখে নিমানয়নে। তোমার ভুবন ভরা রূপটি একবার দেখে নিমানয়নে। বিরাজো গো মা, হৃদি কমলাসনে। ईश्वरी जगदीश्वरी अम्बिका जगदम्बिका She did it on her own. Needless to point out, this undoubtedly indicates her inborn love and kindness for all its hungry, irrespective of caste or निर्धन परिवार में उत्पन्न होने के बाद भी वे ग्राम भर की लाडली थी। उन्हें अपनी माता पिता की सहायता करने के लिए गृह संबंधी अनेक कठिन कार्य करने पड़े। जाते ही ठाकुर ने देखा और कह उठे, अच्छा तुम आ गए, अच्छा किया। माँ ने देखा कि जैसे सब पागल कहते थे वे पूर्ण रूप से स्वस्थ By the pillars of the Sri Ramakrishna monastic order, the Sarda Math and Ramakrishna Sarda mission situated at the Kileswar is based on the ideals and life of Sarda Devi. आपण कोन कले सेमाने निम्न जातिर लोक एवं प्रत्येक दिन सेमाने विषाक्त साप धरନ୍ତି आपण कोन कले या सुनी सेमा कइले निम्न जातिर लोक ले कोन होला सेमाने मध्ये मो संतान। তুমি অন্নপূর্ণা মা, তুমি শ্মশানের শ্যামা, কৈলাসেতে উমা, তুমি বৈকুণ্ঠের রমা। তুমি অন্নপূর্ণা মা, তুমি শ্মশানের শ্যামা, কৈলাসেতে উমা, তুমি বৈকুণ্ঠের রমা। ধরো বিরিঞ্চি শিব বিষ্ণু রূপ সৃজনলয় পালনে। ধরো বিরিঞ্চি শিব বিষ্ণু রূপ সৃজনলয় পালনে। বিরাজো গো মা, হৃদি কমলাসনে। একবার বিরাজো গো মা, হৃদি কমলাসনে। তুমি পুরুষ কি নারী বুঝিতে নারী, স্বয়ং না বুঝালে তাকে বুঝিতে পারি।
রাধা আধা কৃষ্ণ সাজিলে বৃন্দাবনে বিরাজো গো মা হৃদি কমলাসনে একবার বিরাজো গো Very glad to have Gopika with us. She is currently acting as the Chief Operating Officer, stays in Hyderabad, but works at Hyderabad. प्रतिरोजुकी सूर्योदयं प्रतिजीविकी जन्मोदयं संतजीविकी विंत जन्मो यंत चोद्यमो ई भ्रांति स्वप्नमो. Krishna used to communicate with mother. He used to ask, "Mother, is this right? Should I do this? This person is saying like this. Should I follow?" Everything used to take permission, like how we do with our own mothers. Sri Ramakrishna used to communicate with Bhavatarini Kalima. So, but how much of hardship Sri Ramakrishna had endured